अजाय तो कुंकोळेचो लोक म्हाका विचारता डायरेक्ट तूं हे आम आदमी पार्टी सोड काय म्हणून. हांवें म्हळें ना, हांव ह्या पार्टीचो फावंडर मेंबर. इतोपी हांवें 9 वर्सां पयलीं घायली, ती आजुनूय इतोपी हांव घालना आहा. हांव ही पार्टी सोडना. पार्टेक लागून जायतो वार हांवें केला, कुंकळीच्या लोकांक खबर आहा. आनीक जेन्ना कॅन्डिडेट सिलेक्शन जालें, कोण म्हणूंक लागलो एल्विसा दिया. हांवें म्हळें बरे भाशेन, म्हगेलें कांय ऑब्जेक्शन ना, बरें तेका दिया. म्हणटकीर तेका दिली, 3,500 वत गेलीं, आनीक तो मागीर एबंडन जालो. तोच मनीस मागीर सानोद सोयल म्हूण काँग्रेसाची टिकेट मागतालो. मागीर युरिको कितें सेटींग करून तो पणजी गेलो. तोच मनीस मागीर आम आदमी पार्टीक BJP गेली, बी टीम मुटालो. पूण हांव सांगूंक सोदतां, आम आदमी पार्टी गेले 2 आमदार आहाय, आनीक आजुनूय ते उडीमान गेले न्हय. गेले ते काँग्रेस जाले 10 जाण एक पार्टी, आनी मागीर आतां 8 जाण गेले. म्हणटकीच अशें करून फॉल्स न्यूज लोक प्रोपागंडा कोता आनीक हे पार्टयेक डिफेम करूंक सोदिता. केजरीवालाक दिल्लीच्या शारांत भितर गेल्लो तेजे बोगलांडकान, पूण तो आज भायर येयलो. आज लोकांक कळ्ळें खंयची पार्टी ही आम आदमी पार्टयेक काबार करूंक सोदिता ती. आनी खंयची पार्टी BJP गेली, बी टीम ती 10 आनी 8 जाण गेले. मागीर 4 जाणांक कॅमेराचेर दवरले. आनी पयर सुद्दां जिल्ला इलेक्शनां एकल्यान क्रॉस वोटींग केलां. म्हणटकीच सगळ्यांक गेले लोक कितें कितें उलयता तें आयकना काय, कितें सारकें तें चिंते. मागीर एल्वीस जात्रेची दुसरी पार्टी म्हाका ते मेळ्ळे. म्हणूंक लागले कोणा दिया, कोण म्हणूंक लागलो प्रशांता दिया. हांवें म्हळें बरे भाशेन दिया. मागीर प्रशांताक दिली. तोय सक्सेस जावंक ना. कित्याक मरे एक मनीस एक माड रोयता, एक काज रोयता, आपणाक एक काज खावपा मेळटली, आपणाक एक माडाचो नाल्ल मेळटो म्हूण. आनीक त्या दुसऱ्यान तरी ग्रॅब करीत ताका तें पचना, ताका तें बरें पडना. आजुनूय कुंकळ्यांक ही पार्टी हांवें हाडून तेजेर कोणूय सक्सीड जालो ना. आनी आतां आयकूं येता कोणूय कॅन्डिडेट तांकां मेळना म्हूण ही पार्टी घेवपाक सोदना म्हूण. जाल्यार डायरेक्ट तूं कितें म्हणटा? हांवें म्हळें चोय, हांव ह्या पार्टीचो फावंडर मेंबर, हांवें ही पार्टी हाडली, हांव एबंडन जावपा ना. फाल्यां लोकांनी म्हाका गाळी मारूं नाकाय, डायरेक्ट हांवें ही पार्टी हाडली आनी सोडून गेलो म्हूण. हांव तुमचे बारा आहा, इतोपी हांवें 9 वर्सां पयलीं घायली, आजुनूय घालना आहा. लोक म्हाका मेळटा आनीक हांव लोकांक मेळटा.